बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम सबक नंबर 3 शुरू करेंगे। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता नहायत दूरअंदेश कायद-ए-आज़म की मोहतमद साथ थी। मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमा, इस्लाम की सच्ची पैरोकार और तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म रुकन थी। क़याम पाकिस्तान के लिए उन्होंने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर साथ दिया। ख़वातीन को सियासत के मैदान में लाने के लिए भी उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो शरीक रहीं और कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद भी उनकी समाजी खिदमात का सिलसिला जारी रहा। उनकी खिदमात के सिले में कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। लक़ब आपको पता है ना बेटा कि लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब वो नाम होता है जो किसी ख़ास खूबी की वजह से आम लोगों की तरफ से दिया जाए। जी बेटा, अब सबक की रीडिंग शुरू करते हैं और रीडिंग के दौरान बेटा जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके साथ साथ मैं आपको मायने भी बताती जाऊंगी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से करीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अभी छोटी ही थी कि उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया मतलब वो वफ़ात पा गई। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया, मतलब ये कि उनके वालिद साहब भी फ़ौत हो गए। इन दिनों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की। इम्तियाज़ी नंबरों का मतलब बेटा क्या होता है? नुमाया नंबरों से। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी ही से उनमें मौजूद था। समाजी काम बेटा कहते हैं खिदमत खल्क और रफ़ाए आमा के जो काम होते हैं उन्हें हम समाजी काम कहते हैं। वो काम जिनसे मुआशरे को फ़ायदा पहुँचे। लिहाजा वो दांतों की जराई के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। जराई का मतलब होता है बेटा ज़ख्मों का इलाज या चीर फाड़, और मसरूफ़ का मतलब होता है मगन। 1929 में जब कायद-ए-आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया। खैरबाद कह दिया मतलब उन्होंने ये पेशा छोड़ दिया और कायद-ए-आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सियासत के मैदान में कायद-ए-आज़म की मोतमिद साथी थी। मोतमिद का मतलब होता है बेटा काबिल इतबार, और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मुआविन व मशीर रही। मुआविन का मतलब होता है मददगार और मशीर का मतलब होता है मशवरा देने वाली। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायद-ए-आज़म जब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ थी। उन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायद-ए-आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम याफ्ता नहायत दूरअंदेश का मतलब होता है अक्लमंद और बहुत ज़रूरतमंद का मतलब होता है बहादुर। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी
پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ مفادات کا مطلب ہوتا ہے فائدے، وقف کرنا، سپرد کرنا۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہی۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ خواتین کے قومی سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ وابستہ کا مطلب ہوتا ہے منسلک یا جڑی ہوئی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ بڑھانا۔ جی بیٹا، آج ہم نے ہاف لیسن کی ریڈنگ کی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھے ہیں۔ اب بیٹا اس کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں جتنی ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں سے جو کوسچن ایکسرسائز میں موجود ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ جی بیٹا فرسٹ لائن میں ہی اس کا آنسر ہے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ کوسچن نمبر 2 محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ جی بیٹا دیکھیں سیکنڈ لائن کے اینڈ سے کوسچن کا آنسر ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ کوسچن نمبر 3 دیکھیں بیٹا محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ جی بیٹا یہاں سے انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ جی بیٹا کوسچن نمبر 4 دیکھیں درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ جی بیٹا کہاں سے؟ بمبئی سے، کراچی سے، لاہور سے، کوئٹہ سے۔ جی بیٹا ابھی ہم نے لیسن میں پڑھا کراچی سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1909 میں، 1919 میں، 1929 میں، 1939 میں۔ تو بیٹا اس کا جواب ہے 1929 میں ان کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے بیٹا محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں، سفر میں۔ تو بیٹا کیا پڑھا تھا ہم نے لیسن میں؟ سیاست میں۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 3 مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاف لیسن کی ریڈنگ کی ہے پلس ہم نے کوسچن آنسر اس کی کیے اور MCQs کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔